Ini ada detik-detik suara hujan kena seng. Kau di gede jalan hutan nih. Ini situasinya hujan nih lur, gemis lur. Hei, malah wong dok bengok, ada wong video. Ini detik-detik hujan gede lur, letok suaranya enak lur. Semakin lama semakin deras. Sik teles kene tok. Etan kae yo urung teles ya. Etane urung teles, garing ya etan. Kene wis kena gemis sik. Fenomena alam iki. Fenomena alam kene wis. Nah, kono lho sik aman. Ora enek gemis ya. Wah, ayo lur, lihat nih lur, suaranya. Etan. Ayo, banter-banteran. Etan rong udan ya lho etan. Etan lho rong udan kan kok etan. Etane rong udan ya. Si aman-aman ya etan. Kayaknya sing udan terus ya. Nah, suaranya lor. Ini malah hutan-hutanan piye to karepe iki?
Nah, arah sana itu sudah hujan, Lur.